Jackie, आपण मानितू नयागढ़ महोत्सव हार्दिक अभिनंदन জানাই उपस्थित समस्त लोकमान्यକୁ बधाई জানাই नववर्ष अभिनंदन জানাই ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଦେ କହିବା मित्रों, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आप इतने भारी संख्या में एक नारायण महोत्सव और पलेस्ट्रीन मेला में उपस्थित है। मित्रों, हमारा ये महोत्सव के माध्यम हम हमारा जिला की सारी सुनामी बना। कलेक्टर साहब कितने ढंग से कितने सुंदर के ढंग से वो कार्यक्रम होगा इसलिए कोशिश कर रहा है कि नहीं? जरा बात लगा के बोलिए है कि नहीं? मित्रों, ये नयागढ़ क्यों इतना फेमस है? कारण आप नयागढ़ छेनापोड़ पान फेमस बहुत अच्छा है। खाली ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ନୟାଗଡ଼ ମାଟି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହରି ବୋଲ ପକାନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବି। मित्रों, एक साथ बोले हरि बोल। बहुत सीखो। थैंक यू आपको बहुत धन्यवाद देवी नयागढ़ माटी आपण आसी आम कार्यक्रम त्वरान्वित करिथिबा आपण माने खुशी तो आपण माने खुशी तो आसतु आपण मुझे बुलाए मोटे छोटा वीडियो काढ़िए ଆପଣ ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? आप इतना उठाएंगे हम उतना ही लंबाएंगे। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବିଚାର କରେ ଦେଶର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନଡ଼ିଆ ଯିଏ କିଛି କହିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ତା ପିଠିରେ ଖୋଳିବି ଗାଡ଼ିଆ गाड़िया ଗାଡ଼ିଆ गाड़िया ଗାଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ିଆ गाड़िया। ଆପଣ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। आपका उड़िया हो गया। आप अच्छा उड़िया बोलता है अभी। थैंक यू ଆପଣ ଆଉ ଲମ୍ବା ତୁନି आप तो जितना उठाएंगे ପୁଣି हम उतना ही लंबाएंगे। थैंक यू ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇବି ନବବର୍ଷ ପାଇଁ। थैंक यू ପୁରା ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆଜି ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ମାଗିବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ଆମର ବୀର ଯବାନ ଭାଇମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତର ସୀମାରେଖାରେ ଏ କର୍କଟ ଶୀତରେ ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ